अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुन नहल का रुकू नंबर 6 पढ़ेंगे। सूरतुन नहल मक्की सूरत है। इसकी 128 आयात और 16 रुकू हैं। आइए इस रुकू की मशक़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद्दुनिया हसना वला अज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि मिन बअदि मा ज़ुलिमू लनुबव्विअन्नहुम फिद्दुनिया हसना वलअज्रुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून। الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون
वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति वमा फिल अर्दि मिन दाब्बतिन वल मलाइकतु वहुम ला यस्तकबिरून यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसके अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।